আরে দাদন মার্কে শোষণ করবার বন্ধ করো আরে মরিষ পনিয়া ফিরাই দিও আরে মরিষ বলিয়া জীবা ফিরাই দিও মরিষ বলবা জীবা ফিরাই দিও जिला प्रशासन है बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद अरे दादन शासन चलिब নাই দাদন শাসন চলিব নাই যদি চলিলে নিয়া জ্বলিব রাস্তা ঘাটে লড়াই হব যদি না চলিলে নিয়া জ্বলিব রাস্তা ঘাটে লড়াই হব जिला प्रशासन अरे बलांगीर जिले में हजार दादन श्रमिक मृत्यु होचे काहेला जे चुप पड़ी राज्य सरकार जवाब दियो अरे हजार जिला प्रशासन मुर्दाबाद मैत्र सेठ पुण्य प्रधान আমার দাবি मैत्र सेठ पुण्य प्रधान আমার দাবি अरे मनीष पेपर करथिबा राज्य सरकार मुर्दाबाद मनीष पेपर करथिबा राज्य सरकार मुर्दाबाद मैत्र सेठ परिवार को न्याय प्रदान আমার দাবি मैत्र सेठ परिवार को न्याय प्रदान আমার দাবি अरे बलांगीर जिला रे दादन श्रमिक बंद करो अरे बलांगीर जिला रे दादन चालान बंद करो बलांगीर जिला रे दादन चालान बंद करो যদি না বন্ধ করে ন্যায় চলিব রাস্তা ঘাট রে লড়াই হব যদি না ন্যায় চলে লড়াই হব জিনিস সেটা কাম করতে फंक्शन आंसरटा यार बाबू मौसी ଆମେ आसुन हाइया जिबार ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଥା ବୁଝୁ ଦୁରିया जिबार आसुन दयापूर्वक हमको नहीं पाटना करके फिर आपको कथा तो नहीं सुनला रे यहाँ देखा